الزلف اللون. بونجور ا توس. انا غالا دساكيان دواغيوت لا ريسيت طري فاسيل تخدم تيدن كيني توجور كوخامي وجامي تخسر جامي تراتير ليشوت لا ريسيت كيان دونك ما كتوالم. voici les ingrédients. Donc les ingrédients, le blanc de poulet coupé en petits morceaux هكا. Donc نسعى باش d'assaisonner le poulet, l'ail, sel, le thym, cumin, paprika, donc le poivron rouge en poudre, et ras al hanout, 2 cuillères à soupe d'huile et un verre de thé de lait écrémé. Si vous n'en avez pas le lait écrémé, vous pouvez utiliser yaourt nature. Voilà, donc c'est la shawarma maison spécialité Wizaho. Voilà, donc dans un récipient, je verse le blanc de poulet coupé en petits morceaux. J'ajoute, donc on va préparer la sauce. Donc on ajoute l'ail, cumin, le sel, paprika, le thym et le poivron rouge. Ensuite, huile, 2 cuillères à soupe d'huile et le lait écrémé au yaourt nature. Voilà, on va faire une petite sauce onctueuse avec des arômes légers que notre poulet va absorber pendant au moins une demi-heure, au moins. Sinon, vous le mettez au frais et vous le laissez prendre le maximum possible. Voilà, donc تتجمع كيان ناخذ في الجدار au moins 9 ساعة مولاش لكن يتجمع يلها 3 4 5 سوايع ياكل يلها طونك يعطل اللي يجبدو كل لاصوص كاع نضيفها. Donc voilà, ensuite je mets au frigo, au frais. Ensuite je vais passer à l'accompagnement de cette shawarma. Donc pour ma part, je vais accompagner cette shawarma avec du riz, donc foua que je vais mettre dans l'eau bouillante. Voilà, en ajoutant dessus le sel, un peu d'huile d'olive, زيت زمر. أتنجكيا ديب داخل كمان environ 20 minutes, 15 à 20 minutes. Voilà. En attendant que mon riz va prendre, je vais préparer une sauce à base de tomates et d'oignons. Donc je vais la sauce légère سلف كان او الطوماطيش تولي توالي ميديا. Donc voilà, donc pour faire la sauce pour le riz باش نخدم لا صوص الرياكي on va mettre un peu d'huile, 2 cuillères environ. Donc on va mettre l'oignon, la sauce, on ajoute le poivron rouge ou vert ou jaune et une centrale. Voilà, نفلح لهم السكر ونضيف نفلح لهم الزبده
لورا غنيه من اللال متاكد بالنا حلاوان. فوالا سال ملح ترويمه كاكيا هذه الدوريه اللي غادي يبغيو كيما نيس البصليه bien revenir l'huile sans goût ou l'huile d'olive selon votre choix. Donc كني ونعجن نزيد نصنبو نزيد الزبور كنت بغا فوالا مثل ولا يبغي يكون كيما نيس اسنانو لا طوماطيه هكا اون فوا يبغي ياكل بالصلميه. دونك يبغي يكون كيما نيس اسنانو لا tomate concentrée, une cuillère à soupe, tomate fraîche écrasée, le hashish, donc coriandre et persil. On mélange le tout. غنسخن برك كلش نسمرها فيه ونبرد. فوالا نستناو شطاف لو تان مع الزعتر نستناو 3 غوز داي 3 سبني كيشاف. Pour les épices, les mêmes que la shawarma. Donc, il faut faire un peu de paprika, du poivron rouge. Donc, ras الحانوت. Voilà. Et un peu de cumin. On reste dans les mêmes épices que la shawarma. On remet le tout, on s'خلط كلش jusqu'à voilà, on remet le tout. Très facile. Voilà, pour accompagner le riz. Très bonne sauce, très facile, économique, délicieuse. Voilà. دونك ملي تولم تجمعو كيما نيسا سهلو ما كاينش يطرح كمان باش كان اليفري ما نيسو كيفصل لي اكثر. فوالا ابري غادي نسخسيها. Une fois la sauce ça y est pas, le riz n'y est pas, je prends la shawarma que je sors du frigo, je la verse sur la poêle. Donc غادي نسمرها في المقليه ونستناو من الزيت ونستناو باش نمك. دونك تفهم بلي ناريت وسيدينا كلش خاصك كي يتبان تسواتن حتى لحدا يني كان ما يزالن. فوالا دونك ثورا غادي نقلو شاورمايه على الكوال. Un goût vraiment excellent. Voilà. الحوايج راه استعملوا من الزيت لا شمك. فوالا دونك غتسقلو مكاكي مليح غتستربي مكاكيه نتا تطيري ما نيس لاصوص مليح. ايفيدامون نصيحه سيره وتيتكا وتنقصتي الغاز ما تيتسكوي مكا غتطير لاصوص ميمانيس. دونك فوالا environ 5 minutes largement suffisant. Je n'ai que le poulet. نستناو باش نمك غادي يكون كيقيس لاصوص ينس. فوالا
vraiment l'odeur. Voilà. Et on se revoit au dressage. Donc voilà, tout est prêt. Donc voilà, le riz. Je vous ai fait deux dressages, deux façons de dresser ou bien de présenter. La première, نسخلطو كالروز نيني لاصوص نيا ازد نسرسفو في الشاورما نيا فوالا زعما ما تيدريسي ما كي تسربي مكا سينو زمرم تخمم لو ري نيا هذه قيمه كيني بلون هي تخمم الشاورما ني اوتور افيك لا بتيت صوص فوالا لا بتيت صوص هذا دونك كنونيوا تيتسرفيو فوالا هذا ان شاء الله هادي سيم لا روسيتا كينوا ونتعجب الرز يسهل الشاورما داخل البخار لاصوص يقرزن صحه نون صحه لنا صحه رمضان نون صحه الفطور نون جاونا هنا الخير وتسالى ابونيت بارطاجيت كومونتيت لايكيت قيموا ديال هنا الخير.